ज़मीर अहमद खान के फर्जंद ज़ैद खान की फिल्म बनारस को पूरे मुल्क में पसंद किया जा रहा है। मुख्तलिफ ज़बान में रिलीज हुई बनारस को आए दिन स्क्रीन में इजाफा होता जा रहा है। ज़ैद खान की इस फिल्म को देखने के लिए साबिक वजीर आला सिद्धरामैया ने ज़मीर अहमद खान के हमरा और दीगर एमएलए और सीनियर लीडरान के साथ ओरियन मॉल के पीवीआर में मूवी देखने के लिए पहुंचे। यहाँ इनका इस्तकबाल किया गया और इन्होंने पूरी मूवी देखने के बाद खुशी का इजहार किया। कन्नड़ा ज़बान में इन्होंने इस मूवी को देखा और कहा कि ये मूवी काफ़ी अच्छी और दिलचस्प मूवी है और उन्होंने तारीफ़ की। ज़ैद खान की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ़ हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडरान आज ओरियन मॉल पहुंचकर इस पूरी फिल्म को देखा और खुशी का इजहार किया। साबिक सीएम सिद्धरामैया ने मूवी देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैद खान की एक्टिंग को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इनकी ये पहली फिल्म है। जैद खान की काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन थे और स्टोरी में भी काफ़ी दम था। दोनों की एक्टिंग देखकर उन्होंने एक्टर हीरो और हीरोइन दोनों की तारीफ की। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि वो काफ़ी दिनों से फिल्में नहीं देख पाए थे। ज़मीर अहमद खान के फर्जंद की फिल्म है, इसलिए वो देखने के लिए आए और इन्हें बेहद खुशी हुई। उन्हें 2.5 घंटे की फिल्म में कहीं भी बोर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमेशा यही लगा रहा कि आगे क्या होने वाला है। काफ़ी दिलचस्प फिल्म है। उन्होंने इस फिल्म की बहुत तारीफ की। ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಜಮೀರು ನನ್ನ ಮಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೋಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು 4ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂವಿ ಬನಾರಸ್ ಮೂವಿ ಕಥೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿನಿಮಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಎಂತಿದ್ರು ಜಯೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟನೆ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಆದರೂ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಬೇಸರ ಏನಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಾಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಯತೀರ್ಥ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಇವತ್ತು ಬನಾರಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಜಯೀದ್ ಖಾನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗನ್ನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಮಾಡಿದಾನಂತ. ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. 2.5 ಗಂಟೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂಥರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಜಯೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಗಿಡ
ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ.